Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Abdul Ghani Adiansyah. You can call me Gani. I will presentation about simple present tense. What is a simple present tense? Simple present tense is a form of the tense that is used to express events that occur regularly, routinely, or are usually carried out in the present. Nah, present means now, simple means simple, and tense is the form of the verb according of the point period. Nah, jadi intinya simple present tense ini merupakan suatu bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi secara teratur, rutin, atau biasanya dilakukan di masa sekarang. Nah, present berarti sekarang, simple berarti sederhana, dan tense ini merupakan bentuk kerja menurut kurun waktu. Nah, fusion and use. Expression use. Simple present tense use expresses current event or general fact, and he used in the type 0 and type 1 conditional sentence and function of simple present tense. 1. General truth. Example, the third revolves around the sun. Nah, and 2. Habitually action. Example, we go to school by bus every morning. And 3. Express feeling. Example, I'm sad to hear you bad news. 4. Even schedule. Example, the train departs at 18 o'clock. And 5. Command or instruction. Example, draw a phantom or use a fingerprint to unlock. Nah, jadi fungsi dan kegunaan dari simple present tense. Nah, pertama, kegunaannya. Kegunaannya itu adalah untuk mengungkap kejadian terkini atau fakta umum. Nah, yang kedua, digunakan dalam kalimat kondisional tipe 0 dan tipe 1. Nah, adapun fungsi dari simple present tense ini adalah untuk menggambarkan kebenaran umum. Nah, yang kedua itu sebagai tindakan kebiasaan, yang ketiga sebagai ekspresikan perasaan, yang keempat jadwal acara, dan kelima perintah atau suatu instruksi. Nah, yang selanjutnya itu ada and next sentence structure. Verbal positive use subject plus verb 1 s or es plus com, and the negative verbal use the subject plus do or not plus verb 1 and com, and interrogative use the do or does plus subject plus verb 1 and complement. And the next simple example of the tension, positive tense. He wants to be a doctor. And for negative, he not want to be a doctor. And interrogative, does he want to be a doctor? And the next sentence characteristic. The characteristic are using 1. Using verb in the basic form.
or singular verb. And 2. Use the auxiliary verb do or does for negative and interrogative sentence. And 3. Usually there are adverbs of time such as always, usually, often, seldom, rarely, never, every day, week, month, year. Nah, adapun karakteristik dari simple present tense ini yaitu 1. Menggunakan kata kerja dalam bentuk dasar atau kata kerja yang tidak beraturan. Nah, yang kedua itu menggunakan kata kerja bantu do atau does untuk kalimat negatif dan interrogatif. Nah, yang ketiga biasanya ada kata keterangan waktu seperti selalu, biasanya, sering, jarang, tidak pernah, atau setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, atau setiap tahun. Next, irregular verbs and their forms. Some verbs have irregular form in the simple present tense, especially in their spelling when adding n, s, or es. Example: go becomes gas, have become has. And the next common adverbs used in the simple present tense. Frequency adverbs: always, usually, often, sometimes, seldom, rarely, never. Example: he always drink coffee in the morning. Time expression: every day, every week, every month, every year, on Mondays, in the morning, at night. Nah, example: we go to gym every day. Nah, adapun kata keterangan umum yang digunakan dalam simple present tense yaitu pertama adalah kata keterangan frekuensi seperti selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, jarang, tidak pernah. Nah, adapun kalimat yang jadi contoh yaitu dia selalu meminum kopi di pagi hari. Yang kedua adalah ekspresi waktu seperti setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, pada Senin, pagi, malam. Nah, adapun contoh kalimatnya itu kami pergi ke pusat kebugaran setiap hari, ke gym setiap hari. Nah, the next additional notes of usage. When the subject in the third person singular he, she, it, the verb in the positive form takes an s or es ending. Example: she likes ice cream, he watches TV. For the negative and interrogative forms, the auxiliary verbs do and does are used. Example: negative: he does not like broccoli. Example for interrogative: does play the piano. And last, by understanding and applying these rules and structures, you can effectively use the simple present tense to describe routine action, general truth, feelings, schedules, events, and comments. Nah, dengan memahami dan menerapkan aturan dalam struktur dari simple present tense, kamu bisa secara efektif menggunakan simple present tense untuk menggambarkan suatu tindakan rutin, kebenaran umum, perasaan, kejadian yang dijadwalkan, dan perintah. Mungkin segitu saja yang bisa aku sampaikan. Thank you for attention. Goodbye. See you.